So, si Ren, umpisan sila sa unanaya mambagot, may SK Kagawad. SK Secretary. Sa una na siguro si Secretary Daniela Biray. May 5 kilos. Kaya, abagot may ngaran nyo, sasakay, agapla, sa pagkatag sa amin, tagtila ipawin. Tila ipawin. So, aya surtihan, narapol, abagot sa ngaran nyo, sa 5 kilos, tagtila sa nagtila ipawin. Agapla, pagkasa to, di manibiyag. Kaya, dyan balag yan, era. Hindi na pwedeng ibalik para parehas. Surtihan lang to, kasi rapol. Kung para sa'yo, para sa'yo. First draw. Sa kilabat. Taga Pamaranog. Rosemary Medrano. Rosemary Medrano. 5 kilos, 11. Sinabi ko 5 kilos. Iuuna natin yung 5 kilos na bigas. Sunod-sunod. Kila sa rin panilman. Sa usublay, mambunot si Iski Kagawad, PG Aragon. Alita lang si Iski Kagawad, PG Aragon. Ikaw taga-picture. Ay, taga Pamaranong Laban. Hindi talaga tadi anak ko. Father to sa account lo. Perfect lo Aragon. 5 kilos. 5 kilos. Soalnya dapat tak kabar-kabar dari dalam to sa kanin ng gawa. Sa sublay si Iski Kagawad. Biray laman. Ini akan benar Maderano, takau itu namanya rapol tayo. Baik taga Pamaranong Laban. Jennifer de la Cruz. Jennifer de la Cruz. Oy RJ. Jennifer de la Cruz. Anti Balu. Oy, nanalo si Injeng. Congrats, Injeng. Tingin sa camera. Kaya Injeng may pabigas ka. Juara nih. Wala ni juara. Congrats RJ. Asay usog laya membunot si amay kagwapo tayo yung admin. Si kumpare Joey Dimira. Ini si sigurado ko daw, sa namagot to, maranto. Nanalo si Injeng, Tanay ko mapat. Nanalo si RJ. Taga Pamaranong. Rosalie Joy. Bukirin ba to? Bukirin. So, wala rin sa sakay, 5 kilos tayo. Bagutan. Asay usublay mambunot si Tris Heroino tayo. So, si Mo Surat. Asya 5 kilos ya belas. Kaman sa salah. Juk laban. Oy, taga Palapar Norte. Louie Mamarel, si Tagawad. Louie Mamarel. Nalo siya 25 kilo. Ay ano? So saya subaya bakit tayo may grocery. Gamit grocery tayo Samplora. Grocery. So saya supply siri niya mabagot si Saikit tayo. Si William Montemayor. Kita lah si Jake.
Tagabaybay. Rickman Rin Capullo. Tagabaybay. Rickman Rin Capullo. Kapalo, ulit. Shoutout niya sa ang lugar po kayo nanonood. Sa yung sublaya, ang bago tayo, ang may presidente na kasi Madam Kumari, si Kumari Giseline. Shoutout watching from Sauyog, Quezon City. Oo. Kanansor. Pinky Diloria, si Kapitana. Pinky Diloria. Si Kapitana. Pinky. Yung sublaya, umagot sa may presidente tayo na BHW, si Madam Mylene Cerezo. Shoutout Gina Alare from Bayangban. Mylene, may presidente namin sa BHW tayo. Palapar Norte. Arcilia, kaso ako masyado natin may aran to. Tataniwala yung isto. Arcilia, sa apelido to. Arcilia. Arcilia. Palapar Norte. Daming Okay, so sa yung supply series niya umagot sa mga senior citizen president, si Kuya Boy, si Mauro Biray. Shoutout Juby de la Cruz from Pamaranong. Shoutout Gary Naman so senior citizen president tayo na Watching mga from Illinois. Illinois? Ay, taga Pamaranong, Iski Kagawad, Aragon, Ay! PG, Ay! Nakadami na sila! PG Aragon. Paldo na. Marami sila binili ng ticket. Dessert. Okay, sa yung supply, Magkano? 1, 2, 3. sa supply, umagot sa local president tayo, si Kuya Johnny, 1 minute. Ang bubunutin daw ang pangalan din ni Kuya Johnny. Asli! Okay, alam mo, si Asli! Ay! Aga Kanansor, Luis Versosa. Luis Versosa, Aga Kanansor. Luis! Luis, oh. Luis. Bawi na, bawi! Luis Versosa. Bawi, bawi. Picture. Oh, picture. Sa supply, parang po din si Madam Christy Hason. Shoutout Ann Tagle. Watching from Dao, Mabalacat, Pampanga. Hello po sa inyo dyan. Yes. Papashoutout na. Papashoutout sila. Sino mapalad? Ay, taga ng Kapyan. Barangay ng Kapyan ba? Barangay. Barangay Council na ng Kapyan kasi Barangay Council ang nakalagay. Grocery. Barangay Council ang nakalagay. Walang basta Barangay Council. Baka sa barangay lang nila. Barangay Council na ng Kapyan. Kasi yung supply si Madam Rona. Sa Montimayor. Si Madam Rona Lisa, Montimayor. Taga Barangay Malimpag. Rosemary Tignano. Rosemary Piñano. Rosemary Tignano, taga Malimpag. Sa yung supply yung bagot, may mantiltilag na sa Tambiolo. Si Parimax.
Ay, Zach! Balik. Ano ulit? Nakakasilita, nakakasilita. Eh, kumpare, Max. Barbosa. Maximino Barbosa. Nimala. Ina. Taga Barangay Pamaranom. Oy! Asawadan. Blue? Beach na Balo President. Roberto Cerezo. Ay, Saraol. Picture. Si Maydin. Picture muna, picture. Ayun daw, ulit na. 1, 2, 3. Oh, so saya sebelah yung bagot, si Kagawad Prias lang, tawad jalay. Pagkila rin, nakulit ko yun. Basta grocery nih, bupat ini may grocery. Pagwara nih. Sama turo-turo, ano parehas. Ano yung ano pare? Blue lang mo. Baliktad. Taga Barangay Kalansor, laman. Barangay Townsend, sa kasulat. Ay, kadwara-lara. Dalawa na. Kanan. Kalansor. Kananso. Barangay Townsend. Siguro saan yun? Sa kanila, kastilan sa may Para bakit grocery. hindi na lang lagi. Siya klasong bulot ko lang. Manang kagawad. Parang support sa barangay. Parang, kunwari, nanalo sila 28. Sino nang barangay? Hindi niya pera kasi ang kalaki. Kaya magkakasin. Eh, tinanen, ten. Sa Barangay Mamaranong. Claire Joy Di Guzman. Ay, sila kakado. Nandiyan siya. Claire Joy Di Guzman. Lokit may bodyguard doon. Ano tala si Claire Joy Di Guzman. Picture mo lang. Picture. 1, 2, 3. Pagsusay ang supply, amay bulas ya lima raya media. Okay, bigas.